नमस्कार समीक्षार आउ एक अध्याय को आपण मानक स्वागत करुछि लोकनाथ महांती। आज आपण मानक पई नै आसी आउ एक छंद चोखी। चोखी एक विषम छंद कहिले जोठी पादर अक्षर संख्या समान न थाए, तेणु चोखी वृत्त एक विषम छंद। यही छंद चारि पादरे एक पद हुए, अर्थात चारि धाड़ी रे गोटे पद। प्रथम द्वितीय पादर अक्षर संख्या 29। यही पादर षष्ठ, अष्टम, चतुर्दश, षोडश, द्वाविंश, चतुर्विंश और शेष अक्षर उपरे जतिपात हुए। तृतीय पादर अक्षर संख्या 9, यार षष्ठ और शेष अक्षर उपरे जतिपात हुए। चतुर्थ पादर अक्षर संख्या 13, यार षष्ठ, अष्टम और शेष अक्षर उपरे जति पड़े। यह ओडिसी छांद संगीतर एक जनप्रिय वृत्त अटे, जनप्रिय छंद अटे। रीतिजुग्य कवि माने यही वृत्तरे बहु छांद रचना करथिबा देखा जाए। केवल रीतिजुग नुह, आधुनिक जुगर मध्य कवि माने जेभଳି कि कवि रंगाजीवी गंगाधर मेहर मध्य अति सुंदर भाव रे तपस्विनी काव्यर चतुर्थ सर्गरे यही छंदटी व्यवहार करछन। मु आपनकु तार ही उदाहरण दउछि, प्राचीन परे आलोचना करिबा। मु गोटे उदाहरण दउछि चोखी छंदर बा वृत्तर गोटे उदाहरण। यही वृत्त को आमे उत्तरांग पद्धति रे गाई परिबा एवं पूर्वांग पद्धति रे मध्य गाई परिबा। जेमिति मंगळे अइला उषा बिकचरा जीव दृशा, जानकी दर्शन तृषा हृदये बहि, कर पल्लवे निहार मुक्ताधरी उपहार, सतींक वास बाहार प्रांगणे रही, कल कंठ कंठे कहिला, दर्शन दिय सती राति पाहिला। आकु आमे उच्चांग पद्धति रे एभली गाइबा। जदि आमे टिके पूर्वांग पद्धति को जिबा, मंगळे अइला उषा बिकचरा जीव दृशा, जानकी दर्शन तृषा हृदये बहि, कर पल्लवे निहार मुक्ताधरी उपहार, सतींक वास बाहार प्रांगणे रही, कल कंठ कंठे कहिला, दर्शन दिय सती राति पाहिला। तेणु ये छंदर ये अन्वय करुच्ची, व्याख्या करुच्ची। कहीं ये छंदर प्रथम द्वितीय पादर अक्षर संख्या 29। जेमिति मंगळे अइला उषा बिकच राजीव दृशा, जानकी दर्शन तृषा हृदय बहि, कर पल्लवेनी हार मुक्ताधरी उपहार, सतींक वास बाहार प्रांगणे रही, कल कंठ कंठे कहिला। तृतीय पादर अक्षर संख्या हला, तृतीय पादर अक्षर संख्या हेउची 9। दर्शन दिय सती राति पाहिला, ये होची
शेष अक्षर चतुर्थ पादर अक्षर संख्या होउछि षष्ठ चतुर्थ पादर अक्षर संख्या होउछि 13। तेणु आमे एठी देखिबा केउठारे आमे रहिबा मंगले अइला अर्थात 6 रे रहिबा मंगले अइला उषा 6 परे 8 तापर बिकचरा जीव सेठ रहिला 14 पुणी दृशा 16 पुणी जानकी दर्शन 22 तृषा 24 हृदय बही 29। तेणु यार षष्ठ अष्टम चतुर्दश षोडश द्वाविंश चतुर्विंश और शेष अक्षर उपरे जति पड़े सेमिति कर पल्लवेनी अर्थात हार से पुणी रहा 6 रे पुणी हार अष्टम रे पुणी मुक्ता धरी उपहार पुणी 16 एवं 22 पुणी सतींक बास बाहार पुणी 22 24 एवं प्रांगणे रही 29। तेणु प्रथम द्वितीय पादर 29 अक्षर विशिष्ट कोटि कोटि आम रहा कोटि निश्वास प्रश्वास ना यहपरी नेबा कल कंठ कंठे कहिला ये पादर अक्षर संख्या 9 यार कोटि कोटि पड़ब षष्ठ कल कंठ कंठे 6 रे रहिले कहिला 9 रे रहिले दर्शन दिय एठी मध्य 6 रे चतुर्थ पाद जो 13 अक्षर से भितर 6 एवं दर्शन दिय सती 8 राति पाहिला 13 रे तेणु षष्ठ अष्टम 13 रे जति पड़े यही भाव में आम यहाँ गायन करवा यह गंगाधर मेहरंकर तपस्विनी काव्यरू ये आसी पुणी आम ओडिया साहित्य यही चोखी वृत्त को किभली भाव अन्यान्य कवि माने प्रयोग करछन्ती से संपर्क में मु आकतरी उदाहरण देवी। प्रथमे आरंभ करुछि कवि सम्राट उपेन्द्र भंजकर प्रेम सुधानिधिर सप्तम छांद अति सुंदर छांदटीए यही छांदटी कवि सम्राट उपेन्द्र भंजकर जीवन दर्शन सहित एक भगवत चिंताधारा को नहीं यही छांदटी मध्य रचना होती आमे शुणिबा रसिक विचार करे दीपदान कार्तिक रे प्रयाग स्नान म करे जेहू न करे मिसे किसे आलोक रे उत्तम रामा अंकरे घेनी बसे पल्यंकरे किहिम करे पूर्वे से बिथिले शंकरे से फलु धरी उरज श्रीफल करे कि बड़ हेबा नृपति कि बड़ इंद्र संपत्ति सबु सुख उत्पत्ति स्थान दंपति पांडवे घेनी द्रौपदी सीता घेनी रघुपति मानी नथिले विपत्ति हेला प्रापति नासई विरह तपति मार सर कुशे बाला वज्रगुपति लागी पाश्चात्य देश रे थिबी मु प्रतिबास रे रचि विचित्र वेश रे कुच देश रे नासा मंडी विवेश रे नासा मंडी विदेश रे
ପ୍ରବର୍ତ୍ତିଥିବି ହାସରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିବ ଏ ଲାସ୍ୟରେ ରତିବେଶରେ ପାଶରେ ମୋ କାମନା ଥିବ କହେ ଉପଇନ୍ଦ୍ର ବୀରବର ରସରେ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧିର ଗୋଟିଏ ଛାନ୍ଦ। ତାକୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଅନ୍ୱୟ କରୁଛି ଯେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ? ରସିକ ବିଚାର କରୁଛି, ଯେଉଁ ଲୋକ କାର୍ତ୍ତିକରେ ଦୀପଦାନ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ପ୍ରୟାଗରେ ସ୍ନାନ କରିନଥାଏ, ସେ ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକରେ ଉତ୍ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କୋଳରେ ଧରି ପଲଙ୍କରେ ବସିବା ପରି ଦିଶେ ନାହିଁ। ପୂର୍ବେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ସେବା କରିଥିଲେ ହିଁ ସେହି ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ବେଲ ସଦୃଶ ନାରୀର ବକ୍ଷ ଯୋଗୁଁ ହାତରେ ଧରିପାରେ। ପୁଣି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷର ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମ ସମସ୍ତ ସୁଖର ମୂଳ ସ୍ଥାନ। ରାଜା ହେବା ବା ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ଲାଭ ହେବା ତାଠାରୁ ସୁଖକର ନୁହେଁ। ଏଣୁ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଏବଂ ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ବନବାସ କଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ବୋଲି ମଣି ନଥିଲେ। ସେହି ନାରୀ ଯେ ବିରହ ଦୁଃଖରୁ ରକ୍ଷା କରେ ଏବଂ କାମସର ପ୍ରତି ସାଞ୍ଜୁ ପରି ଅଟେ। ତେଣୁ ଶେଷ ପଦଟିରେ ମଧ୍ୟ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଏଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ନିଜର ଜୀବନ ଦର୍ଶନକୁ। ଏହି ଛାନ୍ଦଟିରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଜୀବନ ଦର୍ଶନର ସୂଚନା ମିଳେ। ଯେହେତୁ ଦୁଇଟି ପତ୍ନୀ ବିବାହ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ପତ୍ନୀ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ। ଦୁଇଟି ସ୍ତ୍ରୀ ବାଣପୁର ରାଜଜେମା ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ରାଜଜେମା ମୃତ୍ୟୁବରଣ ପରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଆଉ ତୃତୀୟ ବିବାହ ନ କରି ସାହିତ୍ୟ ସେବାରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କନକ ସୀତା ନିର୍ମାଣ କଲା ପରି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଲାବଣ୍ୟବତୀ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ବୈଦେଶ ବିଳାସ ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି ରସିକ ହାରାବଳୀ କାବ୍ୟମାନ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପତ୍ନୀ ବିୟୋଗର ଦାରୁଣ ଦୁଃଖରେ ସେ ମ୍ରିୟମାନ ହୋଇଥିବା ସେହି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଏହି ଛାନ୍ଦଟିରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାବ୍ୟରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଟିକେ ସୂଚେଇ ଦିଏ ଯେ ଚୋଖୀ ବୃତ୍ତ ଏକ ଜନପ୍ରିୟ ବୃତ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅନେକ କାବ୍ୟରେ ଏହି ବୃତ୍ତଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟର ତୃତୀୟ ଛାନ୍ଦ ଚୋଖୀ ବୃତ୍ତ, ଭାବବତୀ କାବ୍ୟର ତୃତୀୟ ଛାନ୍ଦ, କଳା କୌତୁକ କାବ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଛାନ୍ଦ, ଛାନ୍ଦଭୂଷଣର 19 ଛାନ୍ଦ, ଲାବଣ୍ୟବତୀର 11 ଛାନ୍ଦ ଏବଂ ବୈଦେଶ ବିଳାସର 9ମ ଛାନ୍ଦ। ଭିତରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଜାହ୍ନବୀ ଶୋଭନ ହରେ ସୁରବର ଚାପ ଚାରୁଧାରା ସେ ଏଭଳି ଛାନ୍ଦରେ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଛାନ୍ଦ। ପୁଣି ରସିକ ହାରାବଳୀର 7ମ ଛାନ୍ଦ, ଚିତ୍ରଲେଖାର 6ଠ ଛାନ୍ଦ ଏବଂ ପଞ୍ଚସାୟକର 10 ପୋଇ 2ୟ ଛାନ୍ଦ, ଏଭଳି ଚୌପହରାର 3ୟ ପ୍ରହର ଏଭଳି ଅନେକ ବୃତ୍ତଟାକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ରାଘବ ବିଳାସ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରାଘବ ବିଳାସର 30 ଛାନ୍ଦ, ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର ଯେମିତି ଏ ଉତାରୁ ସୁବିଦୁଷ ସାବଧାନେ ଘେନ ରସ ନିଶିମୁଖ ଆଗମନ ଦିବସ ଶେଷ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି। ପୁଣି ରସକଲ୍ଲୋଳ 2ୟ ଛାନ୍ଦ, କର ଆହେ ସାଧୁ ଜନେ ମାନେ ମନ ଏକ ଧ୍ୟାନେ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ କମଳ ନୟନ କଥାକୁ କରି କଳୁଷ ସଂଘାତ ଉପରେ କରି ସଂଘାତ ସଂଶୟନ କର କାଳ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାକୁ କଳା କରି ଅନ୍ଧାର ପ୍ରାୟ କୃଷ୍ଣ କଥା ଶ୍ରବଣରେ ଦୁରିତ କ୍ଷୟ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚୋଖୀ ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କବି ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା କିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ଦେଲି। ତେଣୁ ଏହି ଛନ୍ଦଟି ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ
हाईस्कल स्तर में एवं +2 स्तर में पढ़ा जाउछि आमे जो गोटे उदाहरण देउछे से भी तळको आलिंगन ता छड़ा आउरी अनेक उदाहरण मध्य देई परिबा आपण मानक पई मु एही चोखी वृत्तटी आपण मान नहीं आसथिली पुणी परवर्ती पर्यायर आउ एक छंद नहीं आसीबी आज एठी रहउछि नमस्कार।